Hmm? Nugget. Nugget. Taksi master. Oke guys ya. Bentar guys. Ini apa enggak ini guys? Nggak bisa guys. Udah bosan main ini. Lanjut aja ini live. Ya. Apa itu? Nggak tahu. Berapa? Sosis. Untuk foto ada. Waktu aku sakit parah, istri dan anakku malah ingin aku cepat mati. Tuhan kasih aku kesempatan hidup mulai awal. Kenapa kamu ninggalin putri ibu sendirian di klinik? Ayah macam apa kamu? Putri baru 8 tahun, kamu tega ya? Ma, jangan.小妹妹不是出车算了，这该没事。老板不是车祸，还是伤上要紧。最近你总在妹妹家照顾她，我也不会自己一个人去买菜，也不用被车撞，让他妈看看。哎呀，就是点擦伤，你呀就知道吓唬妈。刚才我啊着急忙慌的出来，也不知道你妹妹怎么样了。妈，可算是来了，我差点没命。小心能扶着车子算了，应该没事。老板出了车祸，还是伤上要紧。 妈，
送我去医院的吗？你这是愁态，生的没这么早，这还没见好呢！别大惊小怪的，你姐出车祸了，我先去看看她。你总在妹妹家照顾她，我也不会自己一个人去买白菜，也不用被车撞，让他妈看看。就是点擦伤，你呀就知道吓唬妈。刚才我呀着急忙慌的出来，也不知道你妹妹怎么样了，把大家问问啊。打什么打呀？他不知道我出车祸了呀，非要在这个时候打。看，他就是看不得我好过。哟，别生气发气嘛！你妹妹今天是产期，万一真的生了，是妈妈不喜欢。她就是怀个孕而已，还真当自己是老佛爷了，恨不得全世界都是她这样。我就以为太帅了，这不是你妹妹出差了吗？我就是临时去照顾她几天。这平日里妈还不是照顾你呀？啊，走走。骚扰电话吗？啊，接小问题。生个孩子，电话打得发达，今天就有妈。你小时候强过我，现在更不想。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。各位同学，如果不是您，我就这样见不到女儿了，太感谢你了。别夫不哭，明明被你擦痒了呀。妈，你这丧心！我哪里的？都是你害我生的。我也有。下个月1号。我也有错了，早知道。你说什么？我把小慧给我们送的礼物和钱克扣了。你怎么这么说呢？妈，冰冰还等着呢，快救过去吧！啊！你怎么来厨房了？你也不会做菜，还是我来吧。妈，弄好了没？快点上菜啊！哎，来，这孩子们吃得快，你弄好了，你赶紧坐下吃饭啊！
我看彬彬生日也过得差不多了，要不然我先去看看小慧。妈，你该不会是想把剩下这份蛋糕给赵小慧带过去吧？是，我看还剩这些没动，扔了会可惜的。今天也是小慧生日。花花，你这是干什么？这个蛋糕里边有坚果，妹妹对坚果过敏，这她吃了，你不想看着妹妹过敏吧？还是花花想的周到，我都没注意到。我想着她怀着孕也不容易，就想给她过个生日。小慧啊，是我妹妹，我当然上心了。你放心吧，妈，我会给小慧准备一份那就好，那就好。那我先去厨房收拾收拾啊。好，妈。赵小慧，你还真有本事，让妈这么惦记你。你不是想过生日吗？好，那我就送你份礼物，希望你能承受得住。帮我送一份东西。终于过了个像样的生日。是谁在给小慧过生日？我去开门。先生您好，请问这里是赵小慧的家吗？怎么回事？谁做的？李小姐，小慧过生日太久罢了，还死在你面前，我都说误会了吗？根本就没有一场误会。就是个恶鬼。现在有的哟。Inilah 3 mainan yang harus orang tua waspadai, tetapi anak-anak sangat menyukainya. Pertama, jika kamu masih anak-anak, tekan tombol like. Tapi jika kamu orang tua, jangan lupa untuk subscribe. Nomor 1, slime. Lembut, elastis, dan sangat memuaskan. Tapi terkadang slime dibuat dengan bahan kimia yang tidak aman dan dapat mengiritasi kulit, terutama jika anak secara tidak sengaja menelannya. Nomor 2, mainan laser. Mainan ini terlihat keren dan sangat futuristik, tetapi mengarahkan laser ke mata seseorang, meskipun hanya sesaat, dapat merusak penglihatan secara serius. Nomor 3, yo-yo. Ini adalah mainan klasik yang sederhana. Mainan ini sangat menarik untuk ditonton jika dimainkan oleh seorang profesional. Namun, terkadang yo-yo dapat terbang di luar kendali dan mengenai wajah atau bagian tubuh lainnya. Oh ya, Mamang tahu kok kamu lagi rebahan sambil megang HP. Inilah 3 mainan yang harus orang tua waspadai, tetapi anak-anak sangat menyukainya. Pertama, jika kamu masih anak-anak, tekan tombol like. Tapi jika kamu orang tua, jangan lupa untuk subscribe. Nomor 1, slime. Lembut, elastis, dan sangat memuaskan. Tapi terkadang slime dibuat dengan bahan kimia yang tidak aman dan dapat mengiritasi kulit, terutama jika anak secara tidak sengaja menelannya. Nomor 2, mainan laser. Mainan ini terlihat keren dan sangat futuristik, tetapi mengarahkan laser ke mata seseorang, meskipun hanya sesaat, dapat merusak penglihatan secara serius. Nomor 3, yo-yo. Ini adalah mainan klasik yang sederhana. Can you spot the 5 hidden people behind me? Let's see if random people can. In front of you is 5 hidden people. You'll have 15 seconds to point out each of them, and if you do, you win 10 grand. Go. Nobody's here. Oh gosh, there's one person there. Right there. 2, 3, There's one laying down the ribs, yep. 4 over there, the toilet paper. Okay, where's the 5th 4. one? Down there in the yes. Oh my gosh, you actually got it. Here's 10 grand. It's a little heavy. It's not a problem. Gang, let's head out. Can you spot the 5 hidden people behind me?
Let's see if random people can. In front of you is 5 hidden people. You'll have 15 seconds to point out each of them, and if you do, you win 10 grand. Go. Nobody's here. Oh gosh, there's one person there. Right 2, 3, there. There was one laying down the ribs, yep. 4 over there, the toilet paper. Okay, where's the 5th 4. one? Down there in the yes. Oh my gosh, you actually got it. Here's 10 grand. It's a little heavy. It's not a problem. Gang, let's head out. Can you spot the 5 hidden people behind you? Let's see if random people can. In front of you is 5 hidden people. You'll have 15 seconds to point out each of them, and if you do, you win 10 grand. Go. Nobody's here. Oh gosh, there's one person there. Right 2, 3, there. There was one laying down the ribs, yep. 4 over there, the toilet paper. Okay, where's the 5th 4. one? Down there in the yes. Oh my gosh, you actually got it. Here's 10 grand. It's a little heavy. It's not a problem. Gang, let's head out. Can you spot the 5 hidden people behind you? Let's see if random people can. In front of you. Can you spot the 5 hidden people behind you? Let's see if random people. अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि आज हम हमारे कुछ नहीं है मिस्टर बीन ने कॉमेडी के एक लेजेंड थे नाम उनके जैसा कहना कोई गा सकता है मिस्टर बीन कोई नहीं कह सकता अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि आज I used to be the worst artist in my class. This is terrible. Yeah, it was bad. So I downloaded Simply Draw, an app that actually teaches you how to draw step by step. For example, I started with this, and then after just one drawing, I had this. Then I kept going, and now my drawings actually look real. And it even teaches you shading and proportions, so your drawings don't look like this. And now, voila. So if you want to level up your art, download Simply Draw today. The App Store doesn't have the specific brain rot you need. Don't search for it. Just write a prompt and build it yourself. Bau apa ini? Bau apa-apanya? Kamu nggak cium? Ada bau nggak sedap gini. Oh, aku tahu. Pasti Misu lagi Dasar tukang bohong. Oh ya udah, aku cebokin dulu. Nggak usah. Biar aku aja. Emang kamu tahan cebokin Misu? Tenang. Ayo deh. Bau banget. Rasain. Makanya jangan suka nuduh anak kecil. Ih, ya ampun sayang. Lagi bosan juga nontonnya kayak gitu. Enggak. Ini pasti kerjaan setan. Tadi niatnya cari takjil. Sayang, kok gak puasa? Gak aku lupa. Pasti ini kerjaan setan. Gak bisa dibiarin nih. Nyalain aku. Tanganku lo diikat. Lagian libur kok suruh kerja. Oh, berarti setannya kamu. Mau beli takjil ya? Iya. Aku mau bubur biji salak dong. Dicampur apa dipisah? Campur dong. Masa dipisah? Bubur biji salaknya mana? Bentar. Dicampur kan? Ingat ya, jangan boros. Hemat listrik. Ekonomi lagi gak baik-baik aja. Iya, aku akan hemat. Yaudah, aku berangkat dulu. Sayang, aku pulang. Sayang. Kamu ngapain gelap-gelap gini? Kata kamu aku harus hemat listrik. Iya, maksudnya kalau udah siang. Aku nyalain ya. Udah malam ini. Duh, nggak usah sayang, nggak apa-apa. Aku nyalain. Jangan. Apa sih? Jangan. Terjadi lagi
Nak, nanti kalau besar cita-citamu jadi apa? Mau jadi berguna bagi orang lain, Pak? Wah, keren banget cita-citamu, Nak. Kalau Papa dulu cita-citanya apa? Papa mah dulu cita-citanya nikahin Mama. Enak aja. Kamu mah bukan selera aku sebenarnya. Apa kamu bilang? Dasar, cowok nggak pernah merasa puas. Sayang, besok kan lebaran. Belum juga sidang isbat. Ya nggak ngurus, aku mau THR. THR. Iya, pokoknya yang banyak. Oke. Nih, Lah, cepet banget. Udah kaya. ayo cepetan berangkat. Telat nih. Iya, bentar. Sepatu barumu bagus banget, sayang. Makasih, kamu juga dong. Aku tuh mau rendah hati. Mau nunjukin kalau lebaran itu tentang hati, bukan kaki. Alah, bilang aja gak punya duit. Enak aja. Bener lagi. Ma, mohon maaf lahir dan batin ya. Iya, Nak. Bunda juga minta maaf ya. Sekarang, minta maaf sama Papa. Gak mau ah, tangan papa bau ketek. Ah, gak boleh gitu dong. Cepet sana. Pak. Pelan-pelan dong nyemprotnya. Kamu ngapain juga tidur di situ? Siap, salah. Udah aku pindah. Hah, tanganmu kenapa? Cedera nih. Astaga, kok bisa sih? Iya, tadi pas main sama cewek kena. Main sama cewek? Eyang, kamu dengerin ceritaku gak sih? Ya, aku dengar. Sana masuk kamar, aku pijetin. Om, Mizu ada kah? Bilang aja gak ada, Pak. Gak ada deh katanya. Kata siapa, Om? Kataku barusan. Kenapa? Main peta umpet yuk. Ya udah, aku yang jaga, kamu yang sembunyi. Duduk. Kok aku gak dicariin sih? Loh, bukannya kamu tadi main petak umpet? Temanmu mana? Lagi sembunyi, Pak. Biar aja ditangkap hantu. Tolong. Hujan gini, enaknya makan mie rebus. Cepat buatin. Gak bisa buat sendiri apa? Kan ada kamu, ngapain aku harus buat sendiri? Ya. Ingat ya, masak yang cepat. Siap, Bos. Apaan ini belum dibuka? Kamu sih mintanya cepat. Ini nggak sampai 5 detik aja udah jadi. Cepat makan, aku mau lihat. Son, ayo main badminton. Ayo. Tapi kamu ada koknya nggak? Sausnya Kirain ngajak udah lengkap semua. tambah. Udah, aku punya ide. Siap, Ji. Rusak raketku kalau kayak gini. Sayang, coba liatin mataku dong. Ada kotoran nggak? Ada kok. Aneh, kok gatel banget ya? Jangan-jangan kamu habis ngintip orang mandi ya? Enak aja. Bukan orang. Terus apa? Tadi ada kodok mandi. Nggak sengaja lihat. Hah? Orang mandi? Tuh, lihat. Kok bau tai kucing ya, Ci? Iya nih. Jangan-jangan pas kamu kesini nginjak tai kucing lagi. Bukan, Son. Itu coklat. Tadi pas aku jalan ke sini, nggak sengaja keinjak coklat. Nih, kalau nggak percaya. Jorok banget kamu, Ji. Yaudah kalau nggak percaya, aku pulang aja. Kok masih bau ya? Hah, mana sih nggak ada makanan? Ya belilah. Beli terus. Dikira gampang apa cari duit? Ya gampang lah. Gampang kalau cuma ngomong doang. Ih, gak percaya. Sini ikutin aku kasih tunjuk caranya. Gampang kan cari uang? Ya nggak jadi babi ngepet juga. Pak, gimana caranya masuk surga? Ya harus berbakti sama orang tua, nak. Berbakti gimana? Ya contohnya sering mijetin papanya.
Kalau mau masuk surga, bukan gitu caranya, nak. Emang gimana mah caranya? Harus sering cuci kaki mamanya. Sial, sepertinya aku ditipu. Ngapain kamu, Son? Meditasi. Meditasi buat apa? Ya buat ngilangin stres lah. Emangnya berhasil? Ya gimana mau berhasil? Orang yang bikin stres di sebelahku terus. Hehe. David. Sayang, penting di mana? Hah? Ngomong apa sih kamu? Bilang dong kalau di meja. Jadi streamingnya